balkonam datna gata wakat bilfun ki la vim sababam yemi si bin tarab bibi dam biblike re tondo koyga zugu ajuji ma ga bijin hintara tun koyga zugu ya wutuba ya Matthieu chapitre pila yupwe verset pila nas ladna karme la bam shan kolo kuma do yemre wa yigin bam tori yele ju shaba bi je mam biga min banaga kin kirsi an tara la namada hal wusu nor wusugo a vite bugme bi kome mam talalame wayam kay bi shamenge la bam ka tongwe magai ajujule kama zaman kanga nepsan katibu la san katirshi mam na ko sayam suk wakata wana mam na mana sumare ni yam wakata wana bi wane yenda mamengan ka azazi lenga jina la yimba habiga la yepa ma menga wakartan bala de azazi karimbisha kolo gabamba nepsan kabebi wakati shokbamya ya be te tolka tongwe indigijin kanga tazazi el bamya ya nyam shin ka tin ba yin mam yetta nyam shida tin panda taran tibu wa shimbile nyam shaye tankanga tasirka en chekasine ana shira la bun konjinde nyam ne ko ton la jinkanga burkayita asankane pusgo la nenon leri barkuna reton san karam zinin ya joji wa yinga ye ti abiya zininga av karam bisha kabebe la nevindan kin ne karam bisha nenge ti yel karam bisha tibam tara biga la biga jinin tara la jinin tar biga bam datam to oblig jin la wuliga mate karam bisha katon la karam bisha katon ha biga baba karam bisha on tal biga kenga joji men ahanta wa yela miya zussaba wanin biyin nyam karin bishen ne jinin tara ya kinkusi nama da biyiga soma mam wane la nyam karin bishe kayawa nyam men bala jina ka sakndi yam karin bishe je sais quoi a jiji men karin bishe la kin kiri yela am ton kanalo zinda me jeta ton vima est-ce qu'il faut dire non est-ce qu'il faut vivre même chaque fois tu es même lourd ara ut la kene puti ya washoba ko ya wazana aha ya ut la ko minga le ko vote fie faut vivre quoi bon kiti kinkiri kate je m'entends bon kiti bagajine que je t'entends ni ngi na ma yende bob mbebe wo katen dignité ka lonte ka bod nambang pas zime baba
Solo yela tonti biga bawa ne bigo. Yela Jésus mam nimbana. Jina na madam biga wuso. Alita bugumi wala kume. Ya shirim haka yamenga kan biya ne katon. Ndatu ni tikan biya handa to ko da kan da waji ni ya da. Anan kulem. La Jésus son chamam. Pipia kan biya katon ko ma na to. Yibia rawan men katatinyevo ne kan biya ya. Re a Jésus wana an koro no tawanyi ne ngwa. Aye lamya zaman kanga neba shin katinyevo la lebe ya kan intirse man ko hanyam su kwa katan wana tijindam yo shigyam su tibraton ko yam no la pan ti atire ti yam bi nin tirse tijinda yam yi lan ko yiburi takado wodo ti digde tiblo ti yora ti pan lafi ti yam pati yi tirse ile mbegen ka tibu ti yo na ngona kan luwe tijinda yo na yo ko pan yamba Zilsun le samde. Zilsun le samde. Bala bangwa amna forum ton jinda madigo. Ni ran katili ka katin indigzino. Ni ran katatin ba katin indigzino. La Jésus goma me yi jamais kanga. Badi jan ne ba fan la en toxon. Ani ba fan la en gol. Kana yi biga ba zaman kan wa ne ba fa la longo da tu be men pip tiep kal tilem ka man na ko se nyam su ko kata bala nyam sa nyo ko jimu watin on continue ta wa bato nyam ha kara jimu wa barse la ha mi kem jam talalla men kem bon ko nti jam sa jimu nyo ko yo bang jima mo yoko o to ma ko bayan wan kai a ketin yoko da jimu mo ko to da jinda andata en jama karim bisha ti babam ha lori a ketin ken to wala en digit kin kilsha en digit kimsha ma ga da ma shebra gul hamila en tadunu wajin fala ti tunten kalam da yeriya ha woto ya biga bakamani bunti fokata tiru la bunti fokata tira fokata tira bilba biga bala la jeher mesi erso biga babi tan na so biga ba tun ya tirsi tan ta tirsi don ya din kiti mundu ro kinna agwa kira ya tman pakira dan kontineri mam kira da mea inketin men yen mam men yen pakma gumna hanti yi nyam mitin patatin ya da fa ya samba ya ra biem ya ra fa yam yusu ya nyam pakma ne ka te ka pakma mi ni bo la woto tin tigre ja had me ngari ye gura chin ni pelle to ko chin ni yolo undu ko tigin tan je da shidi ndiye de shudi titayiri ma humenga yi dum we arde makkat fo be na sak ala jengo ndo ne pele ya gon tan yo ya zakala pi yo ya zakala pi fulende o kan tiya ko dunya tun jihad mesa tun min ngana gamel yita tun men ngapu yambi bada jina ha kalura la na fu a kalura bum ka tingi ta ku fo bawa la gida fo boba wa la kiti fa genja ma zama yodo wa ha bada jina kata bum to na ta hanka su shangu yampende da yaji yi tun digi bawa
la bam jinga ko ra ton buri wa yiti tun ha katale tilimbi tibo bam kanandu wi shaba yela ton ta jile kubla mya manna ko hayam su ko kata mburu na mana shumare ni am wakata ngiti ma taba men ya shumar kwa la je ngwa vi na forum ton da ba ya shumar hakre ton ya yelle da shumar haya me je jini shara e tota yi wannan ne wala yiti hakika hankala shuma hamka to ayo hatte bayam dodi kam amanda tubi wannan ne ba hankala shuma le nan punton patte shuma le nan ton ayo lamya bi wani yin nama men kan ruwa tonto jille ngajina ajina yimba habiji da biga men pama men wakal kan bala ne kan bi so yar san bam mo ko no nan ko ojoji wakati men ba watan ka bebi na shokwe tibela ji bam ha shoka ne ba shukta to ta bam nyande kan nyeri le ba bam tine ba wakabe tin ko ojoji na so ya bon te tun ka tungo indik jin kanga abira tunte ajuzi la bamya yam shokra pour Mohamed Bumbu amya katinbo yuzi yam shi shokwe ya bwe te tondo punyam yuma tafa ya katindik jina aziye la mbala Mohamed Bumbu ngam vim pour amya ya katinbo katiblo una maite ba sat fashion chambre après yele auto chida wa ha sat fashion san ya katiblo una ma yele la yarjini fa qayarjini ya katiblo tefit mam da yarjini mam yarjini wa en partir gombe yit mam da jura bima mam pele nga hijigata ya katiblo una gombe tefit mam da jura bima en partir gombe amyambi lema kadam em tenti em tay yel berbet wala yam abu gom katni ba yela kumvure ba ma ko li bon non na mit nyam non tap nyam non kanu ngwa nyam panu ma nyam patien wala mun yit nyam non ta ba ya kati il faut batala fon ka at batala ya kati ne gombe comprende il faut manier il faut même maintenir mon cours ya katni ne gom ya katni donc la ligne qui te prend la kim bal yella woto ton jino sukumena kadu kana nyeti de be beta ndim bana ya katni donc il la mer mbatni torchi la sida je ni si al han ton pam tier ya shim bile mpana gom ti shim bile ni wi pam tier ya shim bile wona no watoto pour wona no ma ni shal nyin tatoto pour ta wen ki wen shida ta ci ki nga ta shim bile bala wona tota la nuri panga tayi tanga tanyere haye be bana ge panga nantum panga na saka nore o tieba nyinga o ka sam ne na manyinga la tanga na nyira tati tanta ya katinda tanga bo ayel mbi foto at fakatin piyo la tanga fo nonga fo ndara so ban katin pamwa ayela tanga ayela tanga fo yigna mpuwe te yom rawa te fo yambe li ko li gudunga wa la tanga embi jugo ni la fo tata be fo bat fo makran katin ko wa ya tanga fo katin du ya tanga
comprendre donc la ma ka bana nan tiram ti ha shamati ti hayya jugo yen ni nga jida fo ajan ko maya atanga jini nga ki defo ka tende ya pipi le ba ngwana ngwa ya tanga ye ha ka fo pira ye ajana men kai ajana kai tamsan an gida ne ba te pata tebe na yera on pam buro yo lan kake ajana ya wusu tebe ka be yera tan min tiba tita de ba boy ya ka tebe ya ka jira me on ba hon la fene man pa ko to dinu on ko yala hon vetimba yala hon dugo faado so pi on pa ko to dinu on ko on ba hon la fene yeti oto yi na jiyure da chambe la fene ci emi min tika tebe la yambo clinique wo la yambe ci me bi fo pour ti to dira me bi ha vere ko na no ha venda bali de akati ba kalemte ati ba kalemte man pour partager met ni chez Jabringa man pour ji pour bala ayu on am chez tu la tu ma point ndulo haja shon ne kum tum biramti yen no yam papa tela ti da yam bilar da ne ba yam pe ne bata jimaram la ti ta vura tumwa ti kumo be kan nan fetim ti bimba kumo amin dan quoi katiba wotu wolwa shi ra pour quelqu'un ni nona nu na na katune katiba ta pambier ka be hijikidi akati ajay katiri kitne bi nyabado wotu katin ma mbi ni ne mun hikida ni ne mun yokwira ya katiru uno ni ne mun sheba pode kirne wa ya ne han kata tibu aka funa ma ba Allah digal ha na ma ya jibu na fana digal ha atwa ya katibu aka mai da wata nitigin bu ba da entity mo ngoro wala ameda la kata tibu kado rin kiti mami njigdi wanda ta po njeta sheba njeta fona na njo blana te ba han jifo bala wona bla kana ndira be mala abin dan paquet parati kana mana ko tebe tension wona je goma rabe wona mali fote ajiji wa lo mba fote be fora je ta rabe yimla bam na kariere da be yimla fonda je tunna mela wana o kera ye alfa mumu ni ngane to bubu alikti share la bien ma kashwa mate la bien moto kashwa mate ba tulo to le na chen pan kalem pa han kala fota woto mi la yelle ya yelle ni re yiki ganda zakpua ta para ya wa keru ya aya nanga na yinga hanga yinga wa wanta yushuka wa babile wa we miki ne rin kinsa ya yiki mun be ya ba munafik ne jini bunda fone ha tuli bele man yamwa ikele yoko man yamwa wodo ni kelu wa antakule ngampa iyo ngikin gomba wa ya ma ngitu ya bimla ya la na dem kalunde wala bi yinga manda bi wa yiwa kayita ye comprendre ati ikitira ndi wato za ayo mutu na kero na pa katiba ajiri ran titu hontra wa shimbi bala pipi fo tang na nyinga ame yibu fo nan dikala me nyinga ne ba ta tamse
a fotra te ho ya tamse haya pu ne tum tanga nyega yo me je arja ko a fu haka te ne renda ya ne tum da ko ti ba kare bundia ya ne ma kan shi bilba do gelu me so tam sikri ya la non la ni mbana wasa kuma ya ne te bla hundu do wato ya yema man pa won yara vuri man pa won te ba vuri ya ne bla tar sigba tar sig yam te ba hay en kabi communication no nam kabi yam prende yam les gens mais même quoi perdu là ya yel ko hein yam mo yet ngiri yabata akati tibala kana jeno la miyabata wala wonam kana liok la miyabata akati yam prende ni tindi ba woto ndeng ba ranki katero nyinga to wa mama kanya fa mi bak na kam pande yiki yaba yam prende amba bi ba woto ti va bi ga mo ta na jenya o jinja on mo je ma mo on me cherche ya ouais il va te na ki ya non pa bun ci da albi ni tamada afakati ya kuma mkide am tiebe mo namba tu vois ya man dem kala ni hanta anje ma anyana wuto me ke yam da bi jete yam ba ngana ba nenga ba yindi fo me ta nyo he bi kan la kan ya han kan je me jete ba so de jindem wato in pa hada ro fana wanti na tawar ngana nenga fo khamiti shamha mbe ngana pokonda so dama da sa hanji hidma ne ngana ne hamiti ngana man habi ba hajiho hakran nan do me ba hani shamse atim da wangu gut man getem nem sa kaji man fana inji katibu kasomo tumata kan sabaita ko sugli ya on cerka handa kan ko sugla tikum bo ba te ba it fokan ta ro dai no dawe man yeba pour fokan tay ti sok ba na man ka te bet al na man kay be han dore kamba bet ken so nan lu kom la abeta kan ta ro la arha kanu da wan lu ka kwa wura wana kaloga kina ni yungoto miki ikura wa fila banda wa lioto ti fila pure nandoti fila gako kurati liwa wa ya rulla ba katiba yedda adi tiir adi yela karam bisha jindam kelim be dabti fo leno la pousse tayor ndu fa hana man pang aya jinnaba apalo godir la fa han leno na no nam shera te fafu alogoda ton yeta yela fanti shebla po atum pankara tu shebla ni tindi no menga an ka to tu shebla hiye to menga donc ya rin kiti jin ha kalu de a jiji gudi game jin na nam sambe ti jin dan kel bien tarbu ti ya ti da ti fo shikino to yando ide ton tu ngal no ya so bi yodo ya so bi yi da puso ya so bi judo ya so zamdam te bota jiru approcher ti yam peut-être ko sougrier ya la do wa ma jin dan je ti jin dan kalu de empende palo ko di bala han kaya no ya jino hikende punga ya fort kawa yamma yete pour donc ngebe yikin letni do bulu ya fun ka to le ya ka no ko su kaya han ko su le jina katar jini hiti wona panga ha sakna wa ya jina ngulum da ya ni da yo katar panga ya dala bi mbilim
ne ba pam dora ya wonam tum na me bio bala nin kan na de lui me rayita nin kan na de lui me yamba yande ha wala mala to ti pusa ne ka lut kay yamba yande ya to non pardon ne on kay yitu ayo na jinnama am patra portin yit re to le hazi kanga te pour rapport te wonam fion tondo te riyet sir hakika te di mala tamma